together now. We're in this together now. Kaya sabi mo nga mag-check out na sila, Chris. Mag-check out na kayo. Ang dami ko na check out. Yung endorser, hindi ko pa pwede i-check out. Hoy! Yung endorser hindi daw pwede i-check out. Ay, basta na tayo check out! Uwi na daw ako! Ayan na! Tawag na! Ayan! Ringing no! Ano ringing no? Ayan na guys! Ayan na, mag-abang-abang! Di ko kaya to! Wait lang ha. Ah! Ayan na! Hi, Katie! Ay, si Kitty! Hi, Mr. B! Ano? Yes. Ayan, thank you. Thank you sa pagbili mo, sa pag-check out mo, ha? Yes! Ayan na! Sa mga nag-aabang! Ipapatulpo na kasi ako. Ipapatulpo. Kanina sabi ko kasi, tawagan daw kita. Sabi ko ano, o sige, tatawag ako pag mag-check out kayo. Tapos, kanina pa sila nag-aantay. Sabi ko mamaya na. Sabi niya, tawag o tulfo. Kaya sabi mo nga mag-check out na sila, Chris. Mag-check out na kayo. Ang dami ko na check out. Yung endorser, hindi ko pa pwede i-check out. Yung endorser, hindi ko pa pwede i-check out. Hoy! Yung endorser hindi daw pwede i-check out. Ay, basta na tayo check out! Uwi na daw ako! Ano? Hey, ma'am. Hi, baby! I love you! I love you. She's taking her gamot na. Oh, very good! Katie, kiss! Is your mama? Bye-bye! Bye, Chris! See, ay, wait, ang picture lang. Yes, picture. Okay na? Baliktad mo yung camera. Para ko sa'yo. Ah! Take care. Yes, 7 days. Okay na? Bye, Chris! Bye-bye, Chris! Bye, Katie! Bye, Katie! See you later! Love you! Ayan na! Wala nang utang, mga my Wala nang love! Bayad na! Grabe, ang daming nakanood! Nanood! And Mr. B, thank you so much! So, ayan, Mr. B, thank you so much! See you! Hi, baby! I love you! I love you. She's taking her gamot na. Oh, very good! Katie, kiss! Is your mama? Bye-bye! Bye, Chris! See, ay, wait, ang picture lang. Yes, picture. Yes, 7 days. Okay na? Bye, Chris!